27 sayo pa kayo. Pero mangtamo tayo so na medyo na sayo pagkahuman. So kasi napay lakaw mo ba? Napay yung lakaw? Pero salamat sa inyo na niling adlaw ni apata niya buhi pata. Amen. Amen. Kung atong kinabuhi so usa kini ka prueba nga din ang Dios nagapanalangin sa atong kinabuhi. Ang uban wala na kinabuhi. Asa na sila pa doon, wala na mamatay na. Ang atong ipasalamatan nga nining mga panahon na nakahimo patabiha sa pagpasidugmog sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya ang pagpasidugmog sa Dios usa ka pamaagi nga ang Dios magahimo sa mga butang na imong kinuha sa imong kinabuhi. Nindras buhi pa tayo so, dili mawa atong paglaom ba? Kay ang dulay mga tao nga murag walay paglaom. So salamat sa Ginoo nga pinaagis pulong sa Ginoo nga kanunay niya isulti, kanunay niya ipahinumdum nato atong nasabtan nga ang ato dayong kinabuhi, ang atong pakalagad sa Ginoo dili sayang tungod kay dunay paglaom ang atong pagkalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang uban nga mga pagkarong mga panahon na igsoon, basta ganun si Mana Santa na Hoy de Santo, Beto Santo, maglibok kayo igsoon. Kaya kung tibok si Mana Santa, o kuhan, o Hoy de Suberne, Beto Santo naman, Hoy de Santo. Maglibog ko ba? Si Mana Santa, babae, Beto Santo na po. Pagkalibog igsoon, pero salamat sa Ginoo nga ining mga panahon na ang atong mga pangunahon na tinaw, ang atong mga nahula hatagan sa Dios og kaalam. Amen. Aron atong masabtan ang atong tinuod nga pagkalagad sa Ginoo. Kay kung wala tay kaalam iso, wala tay kahibalo, wala tay pagtuo, dili nato masabtan nganong nangalagad ta sa Ginoo. Nanday mo na mong igsoon. Kabisan dugay na siya may alagad sa Ginoo, pero wag pa kasabot nganong may alagad siya sa Ginoo. May alagad ba siya kay dunay Dios? Muna mga kaigsunan niya. Salamat sa alam kahibalong gihatag sa Dios nato para makahimo ta aron masabtan kung unsa ang atong pagkalagad sa Ginoo. Amen ba may iso? Amen. Ang uban magmasulupon, Hoy de Santo tanawan nimo murag di naharos mo pansin. Katong mga reliyoso na may iso. Tanawan nimo mura og maghinay lakaw. Tanawan nimo murag dili makabuhat og baso iso. Pero ang uban ng mga tao grabe na nakahinumdum ko ni kisa may nakailan ni boy tae. Katong takiya sa buhangan na sampayon. Si boy tae man to. Nangingan na nagboy tae. Basig pa wala tae siguro. Amot nga na lang siya. Ang iyang buhangan karon to hara sa Tagod. Kung tanaw na to pa iso ng iyang kinabuhi, tuwan siya sa sulod sa buhangan. Doon na dako nga oxygen nga gitaod siya bilong. Naghawit mo ng mikrofon. Muna na niya igsoon. Kada Domingo na anak siya diha, na ay oxygen. Tungkol kay mao iyang kalipay sa iyang kinabuhi, nga ingon anak ang iyang kinabuhi. Grabe mga igsoon. Way pagkahuno mga oxygen, maglisod kung nga siya kinawag way oxygen. Pero grabe mo singgit. Grabe mo pakpakigsoon. Ano man, tungkol kay ang iyang kalipay, diha katama niya kalibutan. Wala niya katagig panahon nga ang maablihan iyang ahuna sa mga butang espirituano nga ang buti pasabot ang iyang pagtuo gilakan siktan maayo para wala say kagawasan nga iyang mainad kung kinsa ang Ginoo. Una nga ang kinabuhi niya.
na sa di patamag ko ang mga igsoon, sa di patamag sugod sa pagisgot na hitungod sa punong sa Ginoo. Mag-istorya sa igsoon. Musubok ko mga igsoon. Ang oras mag-istorya na. Natin yung istorya mo. Mintas nga nakailaw mo ali mga igsoon. Ilan sa hanggang kailangan pusas nakang receipt. Hindi ko si Romil asa to. Natin ito Romil ano? Kailan mo ano? Paraasa rin siya. Paraasa man. Paraasa? Hindi siya para sa mga taong makasasala. Sa diha nadakton ang usa ka tawo sa paghuman og basa sa Miranda, kapangitaon siya abogado, tapos pusasan siya, ug dalhon ngadto asa sa siya dalhon. Mula nga ang pusa sa igsoon, may balos ayan kung saan ni Master Kenny siya ni, nasa si Chrissy, ilam ning agi. Ang kining pusa, sa diha na ang tao mapusasan igsoon, di na siya kalihok. Dili ni siya makaagtong asa sa dapit siya, matutulog kay nakalat ni siyang kamot ug gadto sa ining kabilya. Sa panahon mga igsoon nga nakatilaw ko ani sa 1982, katilaw ko ani mga igsoon. Gipusasan ko, butang ko sa presohan, katilaw ko ani. Unya sa panahon nga kanang in pusa seksyon sa diha nga mahikatulog ka nga nakatao diriya kunya mabira ni may sukalit mo hinay po siya paka katulog kay alauna imidya ko na sulod may suon sa kadlaw nagduka ko tubig katubon ko kayo pero sa diha nga nakamatwan ko nga murag nag-anam bugot kadal ulos no na ako kay matug ko isuon nawa kong katubon ano man hindi yung paakig suon. Mao ni ang hikot sa mga tao nga dunay sala pero wa ko'y sala kay suon. Wa ko'y sala. Kaya pwede man pusasan ang tao sa ko'y sala. Mao ni siya kay kung pusasan ang tao, pusasan ni suon ang makot ako kay sayo pa manguras. Umanon pa rin Claro. Pusang sanday mo, masik eleksyon. Ingon ani dili ka kalihok tungod kay dunay naghikot sa imong kamot. Di ka kalihok ani. Labi na apilo ni isa ka kamot. Iti sa may kusulada na mo peles. Ito na ni akong isa ka kamot. Kaso ka naman tayo labi, do ka buok, di malimawa. Abi ninyo ba kayo sortikan ka mo? Kung mag-iskot ka sa espirituhanong main sa kinabuhi sa tao. Espirituhanong ta, matod pa dito sa Roma 3:23. Nakasala ang tanan o kahilayo sa himaya sa Diyos. Ang espirituhanong main mga igsoon, sa diha nga nakasala ang tao, gipadlakan sa yawa ang iyang pagtuo. Wala siya kailangan, wala siya kahipalo. Kung sa iyang himon. Inunala mga kaigsunan. Ang espirituhanong butangan sa yawa, ang kinabuhi sa tao, aron siya makasala sa iyang kinabuhi. Wala ba kung makasala ang usa ka tawo igsoon, diya sa espirituhanong bahin tanan man tayo matod pa sa Biblia lagi sa kong ingon sa Roma 3:23. Ang tanang mga tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Diyos na ang buot ipasabot dili siya makaduol sa Diyos. Dili siya makalakan ano man tungod kay dulay talikala na ibutang sayaw sa iyang kinabuhi. Dili siya makahimos pagdayeg ano man. Kontrolado na ang iyang kasingkasin. Tungkol kay ibutanan sa yawa ang iyang kasingkasin na dili na siya mo ilaog mutuo sa Diyos. Wala na siya. Pero sa pag-abot sa panahon,
Kung giingon dito sa Juan. Simple reason. Juan 3 sa Bisaya. Nagigugma sa Dios ang kalibutan, ug tuwod niya na iyang gihatag ang iyang buktong anak aron ang tanan nga mutuo ug mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Gipadala si Ginoong Hesus mga igsoon para kadtong mga talikala atong mga tao nga naglapos sa yawa sa diha nga mutuo siya kang Ginoong Hesukristo, gawas nun siya diha sa mga pagkain. Amen? Gawas nun siya diha sa pagpasidungog sa Ginoo. Tungod kay mula ni Hesus, ako sa diha ni Hesus kay di kay ko pumunta ni Hesus. Okay ka na? Ano siya? Kaya kung pagpadala ni Ginoong Hesus, nga mao'y susi ulyad aron mahimong gawas ng tao, makabuhi ang tao. Makabuhi ang tao kung dunay ulyad. Sa diha nga ang tao mutungo, mudawat kang Kristo Hesus, gawas nun siya. Nawala ang gapos, nawala ang bugkot sa pagtungo sa usa ka tao. Ako nang isbutan ni tungod kay ang atong kinabuhi sa unang panahon. Ingon na atong kinabuhi. Hangtod ka nagdako ang atong kinabuhi. Nagkinabuhi ta nga dili maayo ang tubangan sa Ginoo. Tanang balikas ato. Tanang tindahan ato. Tanang babae amutan ka. Iyon ang mga igsoon. Katong muna ako lang ipakita ba mga igsoon na ang sala di ay gikontrolar sa yawa diha sa kinabuhi sa tao pero wa siya nahimo tungod kay gipadala si Ginoong Hesus aron mahimong mabadbaran ta, aron mahimong gawas nun ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Muna mga igsoon. Kaya nga itong paano hisbutan rin, may tungod sa pagtuo. Ako na itong ikuan mga igsoon. Kaya ang tirada sa yawa na yung mga panahon na, kanang pagtuo nga atong naangkon. Kaya musukutan sa dili, kanang pagtuo igsoon, usala kagasa na gihatag sa Diyos nga hinato. Grabe igsoon, gihatagan na gasa sa Diyos, kanang pagtuo. Mo lang niabuta diri ang mga igsoon. Amen? Niya ata niya aabot na din nga pinatuod kay atong naangkon, atong nadawat ang gasa sa Diyos nga mao ang pagtuo nga niya. Okay. Atong isibutan mga igsoon nga ito ko din pagtuo. Human na ni, wala nga ni medyo more to kumay na akong i-street atong igsoon. Mana na. Kung kinsa itong huwang pwede. Na. Okay. Atong kaprihan. Usa ka verse mga igsoon. Kini sa Hebrewan, usa ka common verse mga igsoon nga diin dunay mga pagpadayag pakikistorya sa Dios sa atong kinabuhi niining mga panahon nga mga igsoon. Atong tanaw kay aron atong masabtan kung unsa ni pagtuo. Kay daghay mga tao nining mga panahon na wa pasabot kung unsa ning pagtuo. Sa Hebrewan 11 usa man ka kumon ba na ito. Nato pagrisawon mo. Ang kaulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pagambot. Amahan ko lang itnon. Daghang salamat sa imong pulong ni adlaw nga din ikaw magapag-istorya kanamo samtang kami magapaminaw sa imong mga mensahe ng adlaw. Sama dalaygon ka. Salamat sa imong mga pagpadayag sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Atong hatagan maigsoon o dako na pag-atensyon sa pulong sa Ginoo nining adlaw.
atong hatagan ug dakong pagtaga, atong itutok, atong huna-huna diha sa pulong sa Ginoo. Kay mubura ang mensahe sa Ginoo so. Dili kay taas sa mensahe, pero tugutan nato nga din ang Dios magapahistorya diha sa matag usa kung unsay iyang nasabtan mahitungod nining mga mensahe. Unsa may kahulugan ining pagtuo? Unsay may kahulugan mga igsoon? Ang punong pagtuo sa Hebrewanon nga pinulungan gitawag ni siya auman. E-W-M-A-N. Auman. Sa Griego nga pinulungan mga igsoon gitawag ni siya og pistis. P-A-S-T-I-S. Nagpasabot kini og pagsalid, paglaom, ug paghulat sa mga butang nga wala makita. Muna'y pagtuig so. Nga nagapaabot ka sa mga butang nga imong dilauman nga wala ka nakita. Muna'y pagtuo. Ang ikaduha mga igsoon, nga ang pagtuo usab kini ka pagbati nga malaumon og nagahanduraw sa mga butang nga dilauman nga moabot. Muna'y pagtuo igsoon. Nagahanduraw sa kapagbati. So, nakay pagbati ba nga imong gihanduraw, imong ipamalandungan. Nga kining mga butana, muabot gilingan nila. Mulay pagtuo ha. Ang ikatang mga iso ha, ang ikatulo. Ang pagtuo sa kining kapagbati nga mugahom sa huna-huna o pagkinabuhi o mapahiuyon nga masinugtanon sumala sa manok sa kasing-kasing. Muna'y pagtuo igsoon. Muna abtik ato mo naman igsoon. Ako masabtan mga igsoon. Ang diliya mga igsoon sa itopa. Ang pagtuo, usap kinik, ang pagtuo usap kinik malipayon. Malipayon ka ba? Na malipayon nga pagbati nga makaangkon na og dagkong mga butang bisan wala pa kini makiti, wala pa mahikapi o wala pa maangkon sa aktual o sa literal nga kahimtang mga pagtuig son. Ako ning gisgutan kay aron atong masabtan kung sa gining pagtuig son. Matupad diri ang pagtuo sa kini ka kinaiya nga nagatanaw sa mga butang nga dili makita sa yutanong mga mata. Ang dili nyo makita basta yung kining mata na ko karon. Dili na ko makitaan sa yutanong mga mata. Pero diha sa espirituhan ang imong makita nga mga igsoon. Mao na yung pagtuo. Magkaaglabi naman ang ako. Pero mao na yung pagtuo igsoon. Na mao nga pagtuo nga nasuko ang yawa ani nga pagtuo kay pinaagis pagtuo ang tao na kagawas diha sa pagkabilanggo, diha sa pagkadautan. Muna masuko ang yawa anak mga igsoon. Muna nga gusto sa yawa ngayon mga panahon na nga kanang imong pagtuo mo na iyang tandugon. Kanang pagtuo mo yun. Kaysa diha ang imong pagtuo nga nasa imong kasing-kasing, maipiktahan ang kinatibukang bahin sa atong kinabuhi. Okay. Okay na mo, John? Amen. Okay. Makisgot ta mga igsoon, basig nagarahan mong tiklo tanin so. Pila ba kamatan sa pagtuo, magisgot ka sa balaang kasulatan? Pila mo ba nagkat, pila ka po. Pero ang akong hisgutan mga igsoon, gamay na igsoon. Dusi kapag tuo ba? Sige, nakatakan mo na kapag tuo. Okay, ang una na pagtuo igsoon. Adunay dato sa pagtuo. Dato sa pagtuo. Asa mabasa igsoon? Santiago 2:5. Matupad rin. Paminaw karon hinigugma ko nga mga igsoon. Dili ba gipili man sa Dios ang mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimo siyang dato sa pagtuo.
ug mga manununod sa gingharian ngayon gisaad kanila nga nagahigugma kanila sa gingon mga igsoon mahimong dato sa pagtuo. Dato sa pagtuo mo na una ito. Ang ikaduha, adunay jutay nga pagtuo. Jutay o gamay mao na igsoon, no? Mapapagli sa Marcos 14:31. Dihad gituyhad ni Hesus ang iyang kamot. O iyang gikuptan siya, o mingon kaniya, o taong jutay pagto. Nganong nagduha-duha ka man. Sige mo may Hesus, o taong. Sabi niya, o taong. Jutay pagto. Doon na ay jutay na pagto. Ito ang duha ka pagto igsoon. Jutay nga pagtuo. Ang ikatulo mga igsoon, adunay pagtuo nga nakulangan. Okay. Mapapagdili sa Marcos 9:24. Diha ang amahan sa bata mituwaw nga nag-ingon. Diha ang amahan sa bata mituwaw nga nag-ingon. Nagatuo ako. Tabani ang pagtuo ko nga nakulangan. Dunay pagtuo nga nakulangan. Mabantay ka na iso na kay kung asa mo ani nga dapit nga pagtuo. Kung asa mo na. Ang ikapat mga iso. Adunay pagtuo nga duganganan. Okay. Matod pa sa Lucas 17:5. Ug ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugani ang among pagtuo. Dugani ang among pagtuo. Nakulangan siya mga igsoon. Dugangan ang pagtuo. Okay, ang ikalima mga igsoon, adunay pagtuo nga taphaw. Taphaw nga pagtuo. Matod pa sa Korinto 15:2 ngingon, o nga pinaagi ni kamo ginaluwas kung inyo kining kuptan pagayo, gawas kun taphaw ra ang inyong pagtuo. Naitaphaw na ito. Ikaw no, adunay pagtuo nga maluya. Matod pa sa Roma 14:1 nag-ingon, mahitungod sa tao nga maluyag pagtuo, dawatan ninyo siya apan dili aron sa pagsaway sa iya mga dinahong-dahon. Sa ingon mga igsoon, maluya nga pagtuo. Ang ikapito, adunay pagtuo nga patay. Okay, Santiago 2:26. Kay maingon nga patay ang lawas na nahimulat sa espiritu, mao man sa patay ang pagtuo nga mahimulat sa binuhatan. Patay nga pagtuo. Ikawalo igsoon, adunay pagtuo nga tinuod. Okay. 1 Pedro 1:7. Aron ang pagkatinuod sa iyang pagtuo, nga labi pang bililhon kaysa bulawan, nga ginasulayan pinaagi sa kalayo, bisan doon kini madugtara, musampot ngadto sa pagpadayag o paghimaya o pagpasidungog kaninyo, inigpadayag ng unya kang Kristo. Unsay kingon mga igsoon, pagkatinuod sa inyong pagtuo. Aron ang pagkatinuod sa inyong tinuod nga pagtuo mga igsoon ang isgutan. Ang ikanapulo mo ni siya. Ay kasi ang pamaisyon. Adunay pagtuo nga hingpit. Santiago 2:22 nag-ingon. Masabot mo nga ang iyang pagtuo di ay naglihok duyog sa iyang binuhatan o nga ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang binuhatan. Dunay pagtuo nga nahingpit mga igsoon. Kalapulo, adunay pagtuo nga dako. Matod sa Mateo 15:28, o kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, o babae, pagkadako sa imong pagtuo, pagkabuhaton kini alang kanimo sumalak sa imong gusto. Unsi, adunay pagtuo nga mini dili tinuod, no?
Kaduhang Timoteo 3:8 nagingon, o maingon nga si Hanes o si Hamres misupak ang Moses, maingon man usab kining mga tawhana nagasupak sa kamaturan mga tao nga dunot o panghuna-huna o minig pagtuo. Katapusan mga igsoon sa 12. Adunay pagtuo nga may pagduha-duha. Matod sa Santiago 1:6 nga gayud. Hinuon kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo sa walay pagduha-duha. Kay siya nga nagduha-duha sama sa balod sa dagat nga ginalambos o ginahandos o ginakusok-kusok sa hangin o ginakusok-kusok sa hangin. Dunay pagtuo nga may pagduha-duha. Mao ni maniso. Asa ka taani. Nakabantay mo sa pagbasa. Dusi ka pagtuo ako ibasa ito. Ikaw mismo, ako mismo, nasayo kung asa ka diha nga bahin mga iso. Dako ba yung pagtuo? Hingkit ba yung pagtuo? Duganganan ba yung pagtuo? Naluya ba yung pagtuo? Unsa ka, asa ka rin nga mga punta. Pero dili buti pasabot mga iso. Kahit nining mga panahon na, kini ng mga sitwasyon, kini ng mga panghitabo, sa sulod sa simbahan o iglesia, dili magkaparihas kung unsa kadako ang akong pagtuo, unsa kagamay ang inyong pagtuo. Pero nakita din sa Ginoo, diya sa mga kasimbahanan, nakita sa Ginoo, kung unsa ang pagtuo sa mga katawan diha nga dako. O sa atong kapanahon, sa atong karon, nakita po sa Dios. Kung unsa ang kinsa, kung unsa ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Dili buti pasabot mga igsoon. Tungod kay gamay ra kas pagtuo, tungod kay nagluya kas pagtuo, may impyerno ka, dili mga igsoon. Gipasinati, gihatag ni sa Ginoo nato. Aron atong masabtan, aron atong makulit kining atong kaugalingon kung asa na talagihan nakita. Kaya ang plano sa kaaway wala yung lain. Na gusto sa yawa na iyatan gapuson, iyatan pusasan. Aron dili na ta makahimo diha pag-alagad sa Ginoo. Wala plano sa yawa. Pero mga igsoon, na kini nga pagtuo mo na'y ikapuntan sa kawan. Kaya kung mga mga igsoon kato sa kinabuhi ni Job. Job chapter 1 verse 25 or 26. Nga matong pa ni Job, dito na ito mga igsoon. Taas mo na disputa na ito di kang saulo sa kinabuhi ni Job. Dito ta, ningon si Job. Hubog man ako nga migawas sa tagwanggan sa akong ina. Mubalik usap ako ngadto kaniya nga hubog. Matod pa niya, galaygon ang Dios sa walay katapusan. Nga ang buti pa sa utigson, bisan sa panghitabo sa kinabuhi niyo, ang iyang pag-ilag, ang iyang pagsalig, ang iyang pagtuo sa Dios, wala mausap igsoon. Wala nakahimo ang yawa sa pagdaot sa iyang pagtuo. No? Nga ang buti pasabot ang iyang pagtuo mga igsoon. Dako ang pagtuo niyo. Hingpit ang iyang pagtuo. Kaya wala yun siya nakasultig sa lahat. Yan ang mga panahon. Mapagpasayawa lagi. Kung kuhaan mo sa mga butang at balikason lagi ka. Pero wala ka. Ang gihimo ni Job, ikis-kisa na iyang ulo, na iyang hisukan o abo. Nasa unahan sa bata, yung siya nagalaygon ang Diyos. Ingon anak mga iso na, niling mga panahon na, nakita sa Ginoo kung unsa o pinsa o unsa ang atong pagtuo diha sa Ginoo.
May balo mo kung saka unsa akong pagtuo. May so, may balo ba mo? Wak man mo kay balo. Ako po ako kay balo sa iyong pagtuo. Kung unsa na siya, ang Diyos na mismo ang nasayod kung unsa ang imong pagtuo niining mga panahon. Mao na nagpadayag ang Diyos, paghisgot ang Diyos, mahitungod niining ang mensahe. Aron atong mabantayan kay ang atong kinabuhi niining mga panahon. Kaya uban nga mga tabi naman, may pagtuo mga iso. Maglisod ng tuo mga tao niining mga panahon. Ay matupad ang mga iso. Adunay mga tao nga mumiyak sa ilang pagtuo. Noay mga tao nga mubiyak sa ilang pagtuo. Sa ilang pag-alagad sa Ginoo, mubiyak. Bisang ng tuo, mubiyak siya. Matupad sa Marcos 3:19. Matupad rin. Kung may tungkol niya itong sinasabon dihat sa kabatuan, kini mao kadtong nagapatalinghog sa pulong o diha-diha iya kining dawaton uban sa kalipay. 21. Apan wala siya'y gamot diha sa iyang kaugalingong hinaon mo pabilin siya makaliyot o inigabot sa kasakitan o sa mga panlutos tungod sa pulong siya mubiya dayon sa pagtuo. Dunay mga tao nga mubiya sa iyang pagtuo. Dibiya, bataysin wala man kami diya. Amen ba, John? Amen. Nakita sa Ginoo tira imong pagtuo gamay. Tingali naluya imong pagtuo, tingali nakita sa Ginoo akong pagtuo nga duganganan nga pagtuo. Pero wala kami biya. Wala kami undang dihas pag-alagad sa Ginoo. Muna yung pinakanindot igsoon. Kay kung ang tao, sa diha nga nagluya ang usa ka tao, ang yung espirituhan ng bahin, luya na espirituhan ng bahin, kunya sultihan po sa usa ka luyahon nga igsoon, musamot o kaluya igsoon, pananglitan ako, na ako'y gibati nga, dugaganan ako pagtuo, murag, luya gid akong pagtuo igsoon, dugaganan. Kunya ingnon ko sa akong igsoon, akong mga kauban ingnon ko nga, dunay pulong ba nga isulti, nga makadugang pagkadiskurahe sa akong kinabuhi. Delikado mga siya. Muna nga nining mga panahon na isyo, may matod pa natin diriya, na dunay mga tao nga mubiya sa ilang pagtuo. Ang ikaduha mga isyo nun. At dunay mga tao mamiya sa ilang pagtuo, sa dihang dili matuman ang ilang yutanong tinguha. Ado na to, magkapuya na kong simba. Dugay naman ako nag-iampo ni siya, wak mangyapon ko sumaga. Kadugay, mundang iso. Mundang sa pagkalagad. Matupad na itong nasahon mga iso. Sa Juan 6:66. Tapos nini, daghan sayang mga tinunan mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya libiya mga Kristohan na magtungod kay doon na posible siya gipangandoy siyang kinabuhi pero wala pa niya po tingali dugay na niyang pag-alagad sa Ginoo mag-ipulaan siguro pero salamat ka sa Ginoo nga wala tapol eh. Amen. Amen. Wala tapol eh pag-alagad sa Ginoo. Ngano man kung kay nahibalota kung unsa ang daghan unsay mga sitwasyon nakasabuta kung unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na siya. Okay. Matupad riya mga igsoon. Ano na yung mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo tungod kay nagpailad sa mga pagtulunan sa mga yawa. Na mga Kristohanon ba mga igsoon? Nga ang ilang pagtuo, ilang biyaan, nanuman. Tungod kay madala sila sa ilad sa yawa. Sa kong basahon mga igsoon.
Dili sa 1 Timoteo 4:1. Ug ang Espiritu sa tin-aw nagapadayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay balagpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malinbungon nga espiritu ug sa mga tuluuhan sa mga yawa. Mailan. Oo, naaw. Muabot ang panahon sa ulahing mga adlaw na ang mga tao mutuo ilang tagdon ang mga malinbungon nga espiritu ug sa tuluuhan sa mga yawa. Naayo na ni mga iso, nalimbungan ka nga may kanang imong alagaran des Ginoo, di man tinuod. Kining amo mo tinuod. Kining amo mo. Inala ba ilan ang mga salamat sa Ginoo nga ang atong mga pangunahon na dili mailad sa yawa. Amen. Dili kita magkailad. So, okay. Dugang pa ito nga verse mga isun sa ikaduhang Tesalonica 2:9 ngadto sa 10. Ang taong yawanon wanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa kanang matang sa mga milagro ug mga buhat nga katingalahan. Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Kung dili Kristohanon, no? Pagkalaglagon sila kay wala man nila dawata og higugma ang kamatuoran. Musamot igsoon. Kadtong mga laglagunon mao toy gi-atake maayo sa yawa. Matupad diri ang mga igsoon. Kay wala kuno nila dawata kung higugma ang kamatuoran. Ang ikaw patigsoon ni Gayong Dili. Nga adunay mga tao nga mamiyak sa ilang pagtuo tungod sa ilang kasipot sa salapi labaw kay sa Dios. Bantay mo na igsoon. Nadula ko rin mga tao mubiya sa pagtuo tungod kay busy siya sa panginabuhi ay sa Dios. Akong basahan na nag-aaban siya. Okay. 1 Timoteo 6:10 na ganyan. Kaya ang pagkamahigmaon ug salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Ug tungod sa maong pangibog may mga tao nga nangasalaad gikan sa pagtuo ug ilang lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. Kung sa ikingon mga iso, kuya lang yung magiging matag sa pero may problema sa rapidso. Sa una-una na ito ang Diyos. Amen? Una ang Ginoo. Pero doon matupad sa Biblia na dunay mga tao nga mubiya sa ilang pagtuo. At hindi na sila, din na paniwad. Matupad nila, sila tagsimbahan, makakakwarta. Paano mga tayo, mga pilosopo nga mga tao? Sige, tagsimba mula, pastos langit na. Di, makakakwarta niya. Ingon anak mga iso, doon ay mga tao nga ingon anak. Okay. Kung sumay, dako kayo ng mga hinungdan. Nganong gikinahanglan manggayod nato kampingan ang atong mga pagto kampingan. Nganong gikinahanglan manggayod. Matupad rin ang mga iso. Ang pagtuo sa kini kagasa gikan sa Dios pinaagi sa pagwali sa mensahe ni Kristo usa kagasa sa diha nga nagwali ang mga apostolis ang mga tao nakadawat og pagtuo. Atong basahon sa Roma 12:3 ng ganyan. Kay pinaagi sa grasya nga gihatag kanato agdahon ko ang matag sa kaninyo sa dili paghunahuna ug labaw kay sa angay niyang hunahunahon may tungod sa iyang kaugalingon kun dili
nga maghuna-huna hinuon siya uban sa kaligdong ang matag sa sibo sa gidakon sa pagtuo nga gigahin sa Dios kaniya. No? Sa ingon mga igsoon, ang matag sa sibo sa gidakon sa pagtuo nga gibahin sa Dios kaniya, gibahin, gihatag. Kamot unsa nga term sa inyo, gibahin. Gibahin. Usa ka gasa, usa ka hatag. Ang kanang pagtuo igsoon, usa ka kahatag sa Dios nga nimo aron makailag, makaangkon ka kang Ginoo Hesukristo. No, kanang gasa mo na gusto mo kuhaon, iwak sa sayaw diha sa imong kinabuhi. Muna bantay ta mga igsoon. So bantay ta aning mga tanan. Okay. Kaya itong naibaluan mga igsoon na ang may tungod sa pag-isgot nato, may tungod nining mga pagtuo igsoon. Kaya kung ato ni siya tan-aw, bisan pa dulay daghan nga mga tao nga moingon nga adi ko motuog di ko kakita. Mo man kinabuhi ni Tomas igsoon. Kaya kini si Tomas matod pa sa mga absinos mga ni Tomas. O absinos ni Tomas. Kunya sa diha na kuan mga igsoon, doon na sila nagtingkon sa mga apostoles mga katawan sa Ginoo. Mao ti pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Samtang nagtigom sila sulod sa lawat o kwarto, samtang naghimo sila diyan mga pag-ampok mitungha, miabot si Ginoong Hesus diha sa ilang taliwala. Kunya nakita nila si Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus, ipakita niya ang sabag siyang kamot. Ipakita niya ang sabag siyang kilid. Kunya pag-abot na ng panahon ng mga pag kumana niya anak niulit ang mga apostoles, mga katawan sa Ginoo. Kung ilang gisugin lang si Tomas. Mas tingnan kay Tomas mas. Nakita na mo si Jesus dito, samtang nagtigong, samtang naghimo ng mga patampok sulod sa kwarto. Nagtago-tago, bangko sila na isot. Tungkol kay dakon sa lutusun sila. Kung asa itong mga tao, nga nagsunod kang Hesus na nagtigong, pandakpo na sila, pampresohon. Nagtago sila sulod sa kwarto. Naghimo sila ng mga patampok. Ngayon si Tomas, kumatuwa na. Ako itong basahan. So, kaya basibot niyo. Okay, atong basahon, mahitbot ng Tomas. So, dinin sa Juan 1:20. Basahon ito sa 24 hanggang sa 25. Matod pa sa 24 isa, akong basahon. Si Tomas naginganlan kaluha, usa sa 12 ka tinuruan, wala mahiuban kaniya sa pag-anha. Medyo mura o hapaw-lapaw ng mata. Tinuman, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus sa 25. Busa, gisigwin lang siya sa ubang mga tinunan. Nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas ko makita ko ang ikaduha o ang ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansan diya sa iyang kamot o mahikap ko ang samad sa iyang kilid dili ako muto. Doon ay mga tawa ng mga nadili siya kang tusis to believe. Gusto nila na makita nila, mahikap nila ang muto sila. Pero sa atong gisgutan dito kagaya na sa atong introduction mga isuan, na ang pagtuo kanang imong dili makita sa imong mga mata, kanang ang pagtuo nga kanang nagtuo ka lahit bisag wala pa nimo nakita, nagtuo na ka na.
Pero si Tomas mga igsoon, wala siya may tuong anak mga igsoon. Kung ato na ipadayon sa pagbasa igsoon, niuban man si Tomas o otro sa pagtigong nga. Karon kay mao manghapon nitong man si Ginoong Hesus sulod sa manglawa. Dito si Tomas miluhod. Ningon siya, Ginoo ko, Diyos ko. Si Ginoong Hesus, ipakita ni Ginoong Hesus. Muna nga ang pagtuo mga igsoon, kuyaw ka na ang pagtuo, tungod kay, dili pwede nimo na nga imong pagtuo igsoon, nga mahimo nga sukwahi sa imong pagbatik sa imong kaugalingon. No? Muna mga kaisan, sa direct na pagkaistorya mga igsoon, nagikaingon ko na, nga kining ko atong pagtuo karon, atong bantayan, atong ampingan, kining pagtuo nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi ining mga panahon. Kay kung wala, kay kung luya ang atong pagtuo, igsoon, lima ka may impyerno kung nagluya mong pagtuo. May impyerno ka mo? Hindi. Para sa ako, dili gid ba? Kung nagluya ka mga igsoon, dili ko isabot nga sa diha nga nagluya ka, mawala ka sa pagkalakad sa Ginoo. Kung dili ang gusto sa Ginoo, sa diha nga ubati tagkakapoy kaluya ang atong himuon mga igsoon, nga malingkamot ta nga kabaton tagdugang kusog kalikuon sa atong pagtuo. Amen ta igsoon. Malingkamot ta. Dili ta magpaluya-luya. Sa diha nga maluya ka sa pagtuo, magpaligid-ligid na lang hinung ka dili mga igsoon. Kundi ang gikinahanglan nato mga igsoon nga ang atong pagtuo gikinahanglan nga atong ipasibo ipabarog diha kang Kristo Jesus mga igsoon. Kaya huwag may lain mga igsoon. Kaya kung ang pagtuo mga igsoon, mga igondriya, ang tanaw mga igsoon. Kung sa mga pagtuo nga muhatod sa mga tao ngadto sa dakong kadahot, doon ang pagtuo mga igsoon. Doon ay pagtuo kato mga tao nga nagtuo nga walay Dios, nagtuo nga humangin kamatayon dili rataman. Dili mga igsoon, matod pa sa Salmo 14:1, ang buang diha sa iyang kasing-kasing mingon walay Dios. Mga dunot sila, na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod, walay bisan kinsa nga makabuhat og maayo. Mga nag-iingon diha mga igsoon. Mao na siya. Matod pa diriya kung sa may dangatan sa mga tao nga nagdumili sa pagtuo sa Dios. Matod pa diriya mga igsoon sa buhat 13:46. O si Pablo o si Bernabe sa walay pukahadlok. Mingon, kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios ang nga igauna sa pagmantala kaninyo apan kung inyo man kining isalikway o inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing gayong tan-awa kami mangadto sa mga hinti, mga tao nga mga dautan, mga tao nga murag walay labot sa katilingban pero maoy nakadawat sa grasya nga gihatag sa Dios nga mao ang atong kinabuhi niining mga panahon. Mga hintil mga igsoon. Pero nahimong espesyal nga naman kay kita may nidawat sa grasya sa pagtuo nga aron kita makabaton sa kaluwasan nga gikan kang Kristo Jesus. Mao nang pulong sa Ginoo may sumini adlaw. Dili na tutugutan. Dili na tutugutan mga igsoon ang pamaagi sayawa nining mga panahon. Kay gusto sayawa nga iyang balikan sa paghikot kining atong kasing-kasing. Pero giluwas na ta mga igsoon, gihawas na ta, diyasyanan sa kasalanan ug gawas no na ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mo na mga igsoon kining atong pagtuo. Ikaw na sayop kung unsa na imong pagtuo. Kung ang imong pagtuo ni mga panahon murag wala na kay lamig, wala lamig iampo. Bisa sa pagkaon di na gali ka magpasalamat.
dunay dako nga pangutana sa imo. Nganong naingon anak ka? Nganong nakahimo man ka ingon anak? Nga sa unang panahon sa pag-angkol mo kag Kristo Jesus, grabe ay mong pagto. Muhila ka panahon sa mga pag-ampo. Muhila ka panahon sa mga pagdaig. Pero karong mga parangano man na. Tulad akong pangutana sa imong kasing-kasing. Salamat ang atong nasagtan so. Kanang mga panghitabok sa atong kinabuhi. Ang atong buhaton ng so, mubarog talalikod at ubangan sa Ginoo. Kung atong ihatag atong kaugalingon kanunay sa Ginoo. Atong ihatag atong kaugalingon ang atong pagtuog Ginoo. Kini akong pagtuog Ginoo nga naluya, tabangi ko. Nga makabaton kong kusog, kini akong pagtuog. Kini akong pagtuog ang naluya, ligunan Ginoo, tabangi ko. Tingnan na ang buhaton sa aron mahimo kang andam kanunay sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Nangutana ko sa Ginoo, samtang malandog mo Ginoo. Kung ingon ani manggaling ang dagan sa iglesia mga kasimbahan. Ingon ani ang pagtugad may dagkuluya, pagduha-duha. Madala ba ni balik nimo Ginoo? Nangutana ko sa Ginoo samtang malandungan. Kaya akong lang pamalandungan nga kining nga mga butang, kining nagkalalahi kadako sa pagto, naalis mga kasimbahan ng Igsoon. Moto nakapangutana ko sa Ginoo, pinigbalik nimo karon ugma sa adlaw ba sa simana. Madala ba ka kaming tanan? Muna nga akong itanaw mga Igsoon. Ang kinahanglan ay kining atong pagtuo. Kinahanglan na ato kanunay tanaw, atong susihon ang atong pagtuo. Sa diha nga dili kaganahan mo. Ang tira sa yawa Igsoon, kining atong kasing-kasing kining atong pagtuo. Kay sa diha nga ang atong pagtuo Igsoon, mahigta na siya. Ang atong espiritu hanong kinatibok ang bahin sa atong kinabuhi mahigtahan. Dili nakaganahan mo tanaw simbahan mula pa ka. Dili nakaganahan mag-isgot sa pulong sa Ginoo. Dili nakaganahan makadungog sa wali ni pastor. Dili nakaganahan mo adto sulod sa simbahan. Dili nakaganahan mo tabang sa mga bulaton sulod sa simbahan. Sa laktod nga pagkasulti, ang kinatibok ang bahin sa kinabuhi sa espirituhanong bahin, dili na mo pansyon. Diyak sa iyo pag-alagad sa iyo, ano man. Kasing-kasing maligit tirahan ni so. Karang kasing-kasing ba nga dali mahilubos. Kasing-kasing nga dili nagganahan. Kasing-kasing nga dili madinawaton sa pulong sa Ginoo. Kasing-kasing nga walay pugong-pugong sa pagsulti nga dili maayo ba ito siya Igsoon. Masulti ka sa Igsoon mga Igsoon nga. Masabtan mo ba nga luyahon kayo nga Igsoon. Kaya ikaw po doon naipiktahan ko rin mong pagbatik. Imong sultihan o dili maayong mga hutang. Uy, kuhan mo na. Kuhan mo na. Ikaw, lagi mo na. Landa, na simba lagi diyan kay mauni. Yung ala bantayan na ni siya mga Igsoon ng mga panahon. Kaya ang tirahan lagi sa iyo, kining atong pagto, nga kinatibok ang bahin sa atong kinabuhi. Espirituhan, ipiktad ng Igsoon. Pero salamat sa Ginoo nga nasabta nato mga Igsoon ng mga panahon. Nga dili ta magpalingla sa trabaho sa iyo sa atong kasinan. Gikinato kasing-kasing Igsoon, ato ni siya kanunay ipasusis Ginoo. Ginoo kaya akong kasing-kasing mauni. May panahon nga makasulti kung dili maayo na tubangan sa komisyon ng moral. Luyahon man siya na nasultihan nato. Naluya ko apil. Wala mga Igsoon ng mga panahon na maglilipunay tayo so. Amen. Magdinasigay ta. Kay dili ko gusto nga akong makauban na to sa Ginoo. Ayaw mong sugot nga dito ko kauban Igsoon. Ayaw sugot nga si sister, si brother, wala dito yung abot na to sa asa padalos Ginoo.
Kung gusto nato may makitang tanan nga naasulod din nga iglesia, magkahiusap ta, inikabot sa atong Ginoong sa Kristo. Kaya kung di ta magkahiusap sa bisot tayo. Manaling pulong sa Ginoo na kahimangon nato nga mabi na sa data, mabi ng tayo ta, ug ang atong pagtuo ato ipatsikan mo na sa Ginoo. Aron mahimutang may andamon, aron atong pagtuo mahimong ludako, mahimong malikod, mahimong makusgan, mawala ang pagduha-duha. Kaya magduha-duha na gani, dili na na maayo sa bagay. Walang pulong sa Diyos na ninitak na sa pagtuo. Dalay ko na Diyos mga ito. Kaya sa tama.